Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frika Siswi Astuti. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 bahasa Inggris. Bagian 1, aktivitas yang sedang dilakukan. Soal, buat 3 kalimat dalam bahasa Inggris yang menggambarkan aktivitas yang sedang Anda lakukan saat ini. Contoh, nomor 1, I am reading a book. 2, I am eating breakfast. Nomor 3, I am studying for my exam. Contoh kalimat yang saya buat, nomor 1, My mother called me while I was reading a book in the living room. Translate, ibuku memanggilku saat aku membaca buku di ruang tamu. Contoh kalimat nomor 2, My mother took me to the market while I was having breakfast in the dining room. Translate, ibuku mengajakku ke pasar saat aku sedang sarapan di ruang makan. Contoh kalimat nomor 3, My friend invited me to go to the mall while I was studying for my exam. Translate, temanku mengajakku pergi ke mall saat aku sedang belajar untuk ujianku. Bagian 2, soal ubah kalimat dari bagian 1 untuk menggambarkan aktivitas yang telah Anda selesaikan. Contoh, nomor 1, I have read a book. Nomor 2, I ate breakfast. Nomor 3, I have studied for my exam. Contoh kalimat yang saya buat, nomor 1, My mother called when I had finished reading a book in the living room. Translate, ibuku memanggil saat aku sedang selesai membaca buku di ruang tamu. Contoh kalimat nomor 2, My mother asked me to go out when I had breakfast. Translate, ibuku mengajak pergi saat saya sudah selesai sarapan. Contoh kalimat nomor 3, My friend invited me to the mall when I had finished my exam. Translate, temanku mengajak ke mall saat aku sudah selesai mengerjakan ujianku. Soal nomor 3, bagian 3, aktivitas yang sedang dan telah dilakukan. Soal, ubah kalimat dari bagian 1 untuk menggambarkan aktivitas yang telah Anda lakukan dan masih sedang Anda lakukan. Contoh, nomor 1, I have been reading a book. I have been eating breakfast. Nomor 3, I have been studying for my exam. Contoh kalimat yang saya buat, nomor 1, My mother was calling me while I was still reading a book in the living room. Nomor 2, My mother took me to the market while I was still having breakfast. Nomor 3, My friend and I will go to the mall I finish my exam. Bagian 4, menggunakan how much and how many. Soal, buat 3 kalimat menggunakan how much and how many. Contoh, 1, how many books do you have? Nomor 2, how much water do you drink daily? Nomor 3, how many apples are in the basket? Contoh kalimat yang saya buat, nomor 1, Hi Nafi, how many your book now? Nomor 2, today how
much water do you drink every day? Nomor 3, take a look how my apples are in the basket. Bagian 5, kalimat perbandingan dan superlatif. Soal, buat satu kalimat perbandingan dan satu kalimat superlatif berdasarkan situasi berikut. Soal, Aminah berusia 24 tahun, Sulastri berusia 20 tahun, dan Dodi berusia 30 tahun. Contoh, komparatif. Aminah is older than Sulastri. 2. Superlatif. Dodi is the oldest among them. Jawab nomor 1, komparatif. Jawaban yang saya buat, so Aminah and Sulastri older sister. Nomor 2, superlatif. Jawaban yang saya buat, so Dodi is the first older brother Aminah and Sulastri. Bagian 6, dialog di pasar tradisional. Soal, buat dialog yang terjadi di pasar tradisional mengandung pembahasan mengenai ukuran benda yang tidak dapat dihitung beserta harga barang dan menawar harga barang. Jawaban saya, pembeli, excuse me, how much is the chili? Penjual, it is 20,000 per kilogram. Pembeli, how many kinds of chili do you have? Penjual, I have 2 types of chilies, namely green chilies and red chilies. The price of red chili in 20,000 per kilogram. Pembeli, can you give me a discount on your red chilies? Penjual, yes, of course. Pembeli, I want to buy 3 kilos of red chilies for 50,000. Is that possible? Penjual, yes, of course, I can give you a discount. Pembeli, thank you. Baiklah, itu tadi adalah jawaban dari soal tugas 2 dari bagian 1 sampai bagian 6. Terima kasih.